हांव कार्बिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता. गोंयांतली थोडी बस स्टॉपां चोरीत सुंदर तरेन आर्किटेक्टांनी डिझायन केलेलीं आसात. तरी आसतना ती बस स्टँडां कुडीन लेच्यात आसलेल्यांक अडचण कोत्ताना दिसतात. साबार बस स्टॉपांचेर वो ATMांचेर जाग्यांनी व्हीलचॅरां वयर काडूंक खेरीत जागे वो रांपां घडयल्यांत ती चुकीचे रितीन तयार केल्यात. कुडीच्या सांद्यांनी लेच्यात आसलेल्यांक केन्नाय ताकतिकेन सोयबाची गरज करूंक टॉयलेटान वचचें पडटा. अशा वेळार उपरासतल्या अडचणींची खबर उलयना तितली बरी. हेराल्ड टीव्हीच्या व्हील्स ऑफ मिसरी एक कार्यावळीच्या ह्या भागान आमचो पत्रकार हमन गॉमेज गोंयच्या बस स्टॉपांचेर उजवाड घालता तो पळयात. The Goa Institute of Management, the Goa-based premier management institute of international repute, in a study has discovered that Goan bus stops are not disabled friendly. From faulty ATMs at bus terminuses to improper ramp designs, it is a living nightmare. The study also highlights that multiple ATMs are not braille empowered. You spoke about bus stops, right? I'm sure as part of the study, it was both the rural areas as well as the urban centers also that were part of the study. Is there any glaring distinction as far as it comes to both of them? Do you feel in rural areas it's far more worse as compared to the urban areas, or do you feel that they are almost on the same par as far as the access is concerned? Well, I don't think there's much of a difference. Okay. See, where do the problems come from? Almost no building of the government, or for that matter, even other buildings, have been audited from the point of view of access to wheelchairs. So there are always steps which will interrupt you. Okay, and once in a way, somebody would come and say lay a ramp, and then soon enough it's not used or it falls into disuse, and therefore wheelchairs really cannot move anywhere. Yeah. And that's a huge problem. Many of the lifts are too old, and the wheelchairs don't fit in. So that's one problem which is almost universal. Okay. So whether it's rural or urban, the problems remain. The only difference is in the urban, maybe the surface is is covered with a few tiles, but if the tiles are broken, then there's a problem. Yeah. As part of the study, 100 ATMs were audited across Goa, and 10 bus stands were part of the study that showed faulty error messages at ATMs and that bus designs were not disabled friendly. We are right now at the Santili bus stop, and there towards my right hand side is the toilet that is meant for those who are disabled. We did try to open it, and yes, it was open, but although when the study was conducted, the professors told us that it was completely locked. But upon inspection, we did find out two main things. One is that the toilets were extremely dirty, and two, the glass that gives you the sense of privacy that is meant to be used at public toilets is clearly broken down. When Herald TV inspected the Marcel bus stand, which was part of the study, the washroom meant for the disabled was instead being used by others. तो स्पेशल लोकांक खातीर मरतो तू वापरता तो टॉयलेट. आपने ही बोला उसको. आता लोकांक ते स्पेशल हँडिकॅप लोकांक खातीर ते. The staff at arguably the largest KTC terminus in Panjim were not aware as to where a wheelchair could be accessed from, despite a board showing that it could be given to those who were in need. The Kadamba terminus here in Panjim is clearly not very friendly as far as those who are physically disabled are concerned. As you can see, there is a ramp on both sides that has been built that leads towards supposedly a ramp, but that is absent here. Just to give you a scale, you have the scale that has been put up here, a steel ruler, and it's close to around 5 inches up till when it does not meet the standards that are required in case if someone is on a wheelchair. In case if they are brought in here, they will have to be lifted at least 5 inches above and then placed onto the ground before proceeding towards the other counters. It is mandatory under the Disability Act 2016 that all this should be accessible for persons with disabilities. If any place is not accessible for persons with disabilities, they can any person with disability or any citizen can always file a complaint with the State Commissioner for Persons with Disability, who has his office in Sanjay School, Poivoi, or they can contact us and we can take it up with the State Disability Commissioner. In the past also we have taken up these issues with the government,
Sadly, nothing has been done by the government, and last few months back also the media had highlighted this issue in the newspapers, and the Goa Human Rights Commission had taken up this issue of bus stands not being accessible for persons with disabilities. But sadly, without verifying the facts, the Goa Human Rights Commission closed the case just on an undertaking from the Kadamba Transport that the bus stands are accessible. So we hope that the Human Rights Commission also will open up this case and help to make places accessible for persons with disabilities. What is the one key problem that has come to the fore where you feel it is in terms of, as one speaks about accessibility, one just thinks about, just the wheelchair. But we've also seen ATMs where you do not have the braille script or even the audio not working on. Is that also something that you have noticed, and what could be the possible solution here in Goa? We have noticed various things. For example, like we visited to a bus stop in Sankli. Okay. There was a washroom for the disabled people, but it was locked. So Okay. awareness is something that needs to be, done, especially with the people who are involved in the bus stops. They were hesitant to share the information, and yes, awareness is something which we need to come up with. Okay. And do you, at the end of the day, feel if Goa is the tiniest state, in case if the solutions are mitigated, brought together here, it could become a role model for the other states to follow? Of course, of course. Yeah. There are a lot of tourists that comes here. If they come and see the good things over here, and the similar reports could be shared with the different other states, and they could use it for future. Yeah. The study that was undertaken by the students and faculty here at the Goa Institute of Management has clearly pointed out that bus stops in Goa are not very inclusive when it comes to the disabled. At the same time, the study has also brought to the fore multiple solutions. But will the state government wake up and use these solutions to build an inclusive society? That remains to be seen. Along with senior photojournalist Sagun Gaude, this is Herman Gomes for Herald TV. गोंय हे ताच्या बागाराच्या दर्या वेळांक तोड्यांक आनी केरीत संस्कृतायेक आनी दायजाक लागून एकदमूच फामाद आसा. पूण ह्या राज्यांत गोंयकार आजूनय मुळावी गरज आसलेल्या उदकाक तानेलोलीं आसात. हेरल्दान पेडणेच्या कोरगांव, तुयें आनी हेर वाठारांनी भेट दितोच ह्या गांवच्या वाठारांनी रावपी लोक म्हयन्याच्या म्हयन्या उदकाची सारकी पुरवण नासतना कसो जियेता तो पळोवन एकदमूच सोकात जालो. ओ पळयात ग्राउंड रिपोर्ट. पाणयांक लागून म्हणटा ते एकदम त्रास जाता आमकां. रातची 1 न्हू 3 ना 10-12 दीस जाले न चालू कर, पाणी ना. ही लायन जाल्यार बारीक तेव्हा 4 दिसांनी 8 दिसांनी बारीक वत्ता. आज भुरगीं आमची आहात, भुरगीं सकाळी कामाक वयतलो जाल्यार ताका तोंड पाणी ना. एक दिवस वचून बांयसून कळशी हाडप आनी पिवपाक जाय जाल्यार हें बिसलरीचा 20 रुपयांचे बाटली हाडून घरांत रांदपाक आनी पिवपाक पाणी वापरतो आमी. एकदम हाल जाल्ले आहात. जर हेचेर तोडगो काडपाचो कन्सर्न जे कोण आहात ते ऑथॉरिटीज आनी बेगीन आमकां हे उदक सप्लाय करपाचें. हांव म्हणटा पयऱ्यान जालें तरी उदक येवनी, पूण ते प्रेशराचेर येवनी. जर लोकांचे टाकयो बिकयो आहा ते तरी भरनी, डेली उदक नाकाच. सध्या पेडणे वाठारांनी पाणी टंचाई भरपूर जायत आसा. तुमचें कितें म्हणणें आहा? पाणी टंचाई ही आसात, पूण लोकवस्ती वाडत आहा. लोकवस्ती वाडत आहा त्याच प्रमाणे गव्हर्नमेंटान PWD मिनिस्टरान कितें करपाक जायना. पंचायतीक किंवा म्युन्सिपाल्टीक 2-2 वॉर्डाक जर बांय मारून जर सप्लाय करतात 2-2 तशें जाल्यार खूब अति उत्तम जाता. नाल्यार आतां हे पाणी जे हे करतात ते विचार तेंचे करतात, टाके मारा ह्या करा, पण ते तशें जावचें ना, शक्य ना म्हाका दिसना. आतां कोरगांवकारान सांगला त्या प्रमाणे बरोबर आहा तशें. त्याच्यापेक्षा हे केले जाल्यार ते अति उत्तम जातले. आनी आज इतके बायलांनी अर्द वरच पाणी येता आनी पाणयाक टायम लिमीट ना तांकां. रातचा जाल्यार रातचा येतात, दिसाचा सकाळचे 7 गेला 7 बनवाय सबंद दीस पाणी ना. हॉटेलकारांक तसोच तेंच्यांनी टायम दवरूंक जायो. तसोच आमकां घरमार आज बायलां इतकी त्रास जाता, तांकां कपडे धुवपाची, परत रांदपाची, प्रत्येक कोण ऑफिसाक वचपाची, तांकां इतकी धांवपळ आसता, पूण तांकां शक्य जायना. म्हणून गव्हर्नमेंटान किंवा म्युन्सिपाल्टीन पंचायतीन हेचेर विचार करून
किंवा लोकल आमदार ह्यांच्यानी नाल्यार एक तकली लढोवन तेंच्यांनी काहीतरी एक बायक प्रत्येक वॉर्डात जागो घेवन प्रत्येक वॉर्डात युनिव्हर्सिटी घेवन जाऊन ते बाय मारपाचे आणि त्या सप्लाय करून टाकेसून त्यांना 2 वॉर्डांक दिवपाचा. A story by Makbul with Clinton D'Souza for Herald TV. मादेयचो विशय गोंयच्या फावराक जावंक मादेय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी टायगर रिझर्व म्हूण पोरगोट करची अशी सेव्ह मादेय सेव्ह गोवा फ्रंटान मागणी केल्या. रानाच्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कॅमेराचेर फोटो काडून त्या वाठारांत वाग आसात म्हूण प्रवार केला अशें तांणी कारण सांगलें. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान आनी केंद्र मंत्र्यानूय टायगर रिझर्व करूंक सूचना दिल्या म्हूण तांणी सांगलें. मादेयचें उदक उडयलें जाल्यार ताचो गोंयचेर कोर वांकडो परिणाम जातलो म्हूण सेव्ह मादेय सेव्ह गोवा फ्रंटान शिटकावणी दिली. अमित शाह येयलो पूण कोणें ताका मादेयच्या बाबतींत तेणेंय उलोवंक ना न म्हणून मिनिस्टरीन उलोवंक ना. ताका लागून आमी आतां सेकंड भाग आमचो पयले हितून आख्खी तिसवाडी आमी कवर केली. सेव्ह मादेय सेव्ह आनी नोटिफायड टायगर रिझर्व तर आख्खी आमी रिस्पॉन्सूय आमकां बरो मेळ्ळो आनी आतां आमी परतून तांकां अपील करता की बेगीनच्या बेगीन तेणी आमकां रेजोल्युशनां धाडची ताका गव्हर्मेंटाक रेजोल्युशन धाडची आनी आमकांय तेची कॉपी धाडची. तशेंच आतां आमी अमित शाह येयला त्या दिसा आमी हिंगा पेडणे आमी हें घेतलेली प्रेस घेतलेले आनी त्या दिसा पेडणे तालुका नागरीक समितीन आमकां फूल सपोर्ट केल्ल्या कडेन आहा. फाल्यां आमी 26 पेडणे तालुका एका दिसान आमी कंप्लीट करतले. सगळे पंचायती हितून आमी रेप्रेजेंटेशन दिवपाक वयतले आनी तेज्या उपरांत आमी लास्ट मागीर पेडणे म्युनिसिपल एरिये कडेन आमी मिटींग घेतले. जे टायगर रिझर्व नोटिफाय करात म्हटल्यार मादेय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी एक सोल्युशन जावन आसा मादेय खातीर. फक्त मादेय खातीरच न्ही तर एनवायरमेंट आमचें जें पर्यावरण जें आसा तेच्या खातीर हें बरें सोल्युशन जावन आसा. आतां हो टायगर जो आसा तो टायगर फक्त एक बावलें न्ही एक पळोवपाचें देखावो न्ही कारण टायगर हो खरो म्हटल्यार एनवायरमेंटाचो राखणदार जावन आसा. तो एक निर्णायक घटक जावन आसा. टायगराक जर आमी सांबाळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता पर्यावरण म्हाका न्ही सगळ्यांकूच दिसूंक जाय पर्यावरण हें खंय तरी वाचतलें. आयज पर्यावरण जें येता तें उदक पाणी झाडां पेडां जें कितें सगळें हें आसा तें जर सांबाळपाक जाय जाल्यार खरो म्हटल्यार राखणदार म्हणटा तो वाघ जावन आसा. वाटोवपाचें काम केलां आयज मादेय वाचोवपाचें काम केलां दोनूच मनशांनी एक म्हणजे राजन केळकर बाब आनी दुसरी म्हणजे निर्मला ताई. ह्या दोगांनी जेन्ना आमकां हे निर्णय कळ्ळो हे सोल्युशन कळ्ळें त्या सोल्युशनाच्या फाटल्यान आमी लोकांक उलो मारलो आमच्या गोंयकारांक उलो मारलो की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जाय म्हणून. आनी खुबशे अशे आमी भोंवले तिसवाडी तालुक्यान आमी संपूर्ण पंचायत भोंवले. बरो आमकां असो एक पाठपुरावो मेळ्ळो आसा की तेंचे सगळ्यांनी सांगलेलें आमी रिजोल्युशन घेता म्हणून. आतां हें रिजोल्युशन जेन्ना जालें हें फक्त सरकाराक फक्त एक प्रेशर टेक्नीक कशी वापरपाचें आमी हें करता रिजोल्युशन. तशेंच पंचायती कडसून ग्रामसभे कडसून आनी तशेंच महिला मंडळ हेंकां सगळ्यांक आमी उलो मारलेलो आसा की तुमी एक रिजोल्युशन घेयात की टायगर रिझर्व करात म्हणून मादेय वायल्ड लायफ सँच्युरी. आतां मादेय वायल्ड लायफ सँच्युरी जर टायगर रिझर्व करीत सगळ्यांक आमकां गोंयकारांक एक फायदो जातलो. हे जे कोण अमित शाह किंवा आनी कोण जे उलयता जे कितें उलयता ते बंद जातले. कर्नाटका किंवा महाराष्ट्र गव्हर्मेंट मादेय पळोवपाक व्हरतात ते सुद्दां बंद जातले. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. शुक्रारा दीस तेग गोंयकार फुटबॉल खेळपी स्वताच्या उपसर्गान जखमी जाले. ताचे मदलो एक जॅसन वाज. उपसर्गान ताच्या गोड्याक आनी बोरगाक माल लागला देखून ताका बाबोलीज गोवा मेडिकल कॉलेजीन एडमीट केला. ते तेगूय केलगोडे म्हापश्यां तावन पणजे वेताले. पोरवोरी डेल्फिनोस माकिटाशी पावतोच गाडी चलोवप्याक न्हीद आयली आनी ताची मोटर वचून रस्त्यार थांबोवन दवरलेल्या ट्रकाक आपटली. The 3 Goan footballers were involved in a self-accident on Friday, with one of them, Jason Vaz, being admitted to the Goa Medical College and Hospital in Bangalore with neck and rib injuries. India midfielder Glenn Martins, who does his duty for the ATK Mohun Bagan and Mumbai City FC's Roland Borges, were also inside the car but did not need hospitalization. Dennis Borges and Myron Borges, both from Nuvei, were the other occupants of the car according to police sources. Police said Dennis was driving the vehicle
which was proceeding from Mapsa towards Panjim, and upon reaching near Delfino's Mart in Porvorim, dashed against a truck which was parked outside the road. The front portion of the car was completely damaged by the impact of the driver, who is understood to have dozed off. An ambulance was called immediately after the accident, and the occupants of the car were rushed to the hospital in Bambale. After examination and X-ray test, one of the occupants, Jason, was admitted, said the police source. According to sources, Glenn escaped with 4 stitches on his face and has now reported for training with ATK Mohun Bagan in Kolkata. The club plays an important AFC Cup preliminary group stage playoffs against Hyderabad FC on the 3rd of May. Roland Borges has injuries on his fingers while Jason continues to be hospitalized with a rib fracture. Clinton D'Souza for Herald TV. ट्युरिझमाच्या खात्यान परतूय नॉट टू टेक सेल्फीज एट डेंजरस लोकेशन्स अशी बोध दिवपी सूचना उजवाडायल्या. हाचे पयलीं लेगीत नॉट टू टेक सेल्फीज एट डेंजरस लोकेशन्स म्हूण बोध दिवपी सूचना उजवाड आयलोली. पळोवंक गेल्यार पळय बिचार आतां आमी कोणाक ब्लेमूय करपाक शकना, कित्याक बोर्डूय मारलेले आसा सगळे कडेन आनी प्रिकॉशन जाता तितले म्हणजे जाता तितले घेतात. बट आतां जे ट्युरिस्ट वता पळय ते एक तेंची मेंटेलिटी आसता की गोंयांत येयले काय कितेंय करपाक शकता, कसलीय मस्ती करपाक शकता. ही मेंटेलिटी चेंज करपाची मातशी गरज आसता. कित्याक बिचारूच आतां रस्त्यारूय पळय तुमी मस्ती करतात ते म्हणजे गोंयांत येयले काय ते फ्री जाता सामके. आपल्या स्टेटीन ते असले केन्ना करिनात. कालचो इन्सिडंट तुमी पळया केरी बिचार आतां ते सेल्फी मारपाक कोण तरी गेले, ते एक ट्युरिस्ट नासले बट आमचे आसले कोण गोंयकार आसले अशें कितें न्यूजान येयल्लें. बट तांकां सुद्दां एक समजूत घालपाची गरज आसा की तांकां समजोंक जाय की खंय वचप ना. थंयसर बोर्ड मारलेले आसता की थंय वचपाचें ना, डेंजर झोन, तरी आसतना थोडे वयतात. जे ट्युरिस्ट येता ते पयलीं आमी फाटल्या वर्सा खंयच्या तरी शिकेरीत अशें जालें पळय, ते ट्युरिस्ट हें जालें बुडले ते मागीर मेळोंकूच ना. थंयसर आतां पळय गोंयांत जे ट्युरिस्ट येता पळय ते कॉन्टेक्ट मेन करता आतां गाडयो ज्यो भाड्याक दितात लोक, रेंट बायक रेंट कारवाले आसता पळय तेंचे कडेन. सो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां तेंच्यांनी घेवंक जाय की तांकां सांगप की कशें फुडें हें करप. तेंच्यांनी आपल्या शॉपाचेर थंयसर बोर्ड मारपाक जाय की अमके अमके डूज एंड डोंट्स गोंयांत अमकें करपाक शकता, अमकें करूंक जायना सांगपाक शकता तोच. तेंची कितें आतां ड्युटी म्हणपाक शकना बट एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून तेंच्यांनी समजोवंक जाय तांकां. कित्याक आमचें गोंय सेव करपा खातीर, आमचें गोंय जर सारकें दवरपा खातीर कितें करूंक जाय, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून तेंच्यांनी आपूण म्हणून करूंक जाय की तांकां सांगूंक जाय की तुमी सोरोप दिवपाक शकना गाडी चलयतना. कित्याक ट्युरिस्ट आतां आमी पळयता एका हातीन स्कुटर चलयता, दुसऱ्या हातीन बियरीची बाटली आसता. तांकां तें समजावंक जाय न्हू. तुमी फक्त हेल्मेटां दितात कित्याक तुमची गाडी आडयतले पुलीस म्हणून, तशें जावंक जायना. तांकां बाकीचें सांगा की तुमी सोरोप येवंक जायना, रस्त्यार गाडी नो पार्किंगेन करूंक जायना, नो पार्किंगेन पार्क करूंक जायना, आनी खंय मदीं गाडी थांबोवन उबी रावंक जायना. बिचार तुमी वयता थंय कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय, हें सगळें जाय तेंच्यांनी समजावंक जाय. सर म्हाका सांगा ते आतां ट्युरिस्ट बीच लायनीक सेल्फी घेताना पळोवन सेल्फी घेताना कितें पडटा म्हणजे ते वता, थोडे सुसायड करता, प्लस थोडे पळोवन सोशल मिडिया नाका जाल्ले स्टंट बी करून व्हिडिओ घालता. सो ह्यो गजाली सर स्टॉप करपाक कितें करचें पडटलें? मेन थिंग कितें आसा ते अवेरनेस जाय आनी थंय म्हणजे ते सायनेजी सगळे कडेन सारकी आसपाक जाय. मेन थिंग सायनेजी सगळे कडेन सारकी घालपाक जाय वॉट एवर इट पॉसिबल. आनी जे हे आसता आमचे कितें म्हणटा ताका खंयच्या बिचार हे घातला हे आसा आमचे कितें म्हणटा लायफ गार्ड जे आसा तांकां मातशें ते अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय तांकां न्ही ते हे करपाक. आणि मेन थिंग सायनेजीस घालपाचे आणि अवेरनेस हे दोनूच वस्तू विच यू कॅन हेल्प इन सॉर्टिंग आउट दीस चॅलेंज. ओके ओके. आणि सर ते थोडे भोवन टुरिस्ट येतात पितात मागीर ते रफ गाडी चलयतात व्हिडिओ काडटा तांकां सारके ते ह्यो गजाली फायन्स घालपाक जाय. सी दॅट इज अ रूल ऑफ लॉ, दॅर फायन्स आर इन प्लेस. तर तांकां मातशें फायन दिवपाक जाय तांकां आणि ते फायन दिवन दे शूड बी रिप्रिमेंडेड. ते सोशल मिडियान घालपाक जाय की हांकां इतको फायन पडलो अशें तशें करून. सो तेंचे जे सिस्टम आसा ते पोलिसानूच तेंच्यान घालपाक जाय की इतको फायन पडलो तसोच इट बिकम डिटरंट नेक्स्ट टायम वेन पीपल आर डुईंग इट न्ही. As a responsible citizen of India and Goa, we parents first need to safeguard our children. We need to be responsible before sending them to any picnic spots. It can be beaches, it can be waterfall, it can be forest, it can be hiking, camps. But we have to be first be responsible and train our children how we have to save our own self.
Therefore, somewhere we have to take care of ourselves, and I believe awareness should be done, special awareness, and there should be huge LED screens where at the entrance of the beaches, where they should be mentioning the dangerous zone. If they are violating the zone area, there would be huge penalty. Cameras should be installed during near the dangerous zones, where the track record should be in the control room, and if they see any youths going to this spots, they should be immediately brought down and put a heavy fine, and this should be in public, so that next anyone visiting in such areas will be careful. Devin Gaonkar and Prasad Polji for Herald TV. सकाळी फातोड्डे काणकोणा वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत एक जोडे ह्या संवसाराक वतरले. मोटरसायकलीचेर फाटल्यान बसलोली जाग्यारूच उतरली आनी चलोवपी हॉस्पिटलांत वतरलो. Luxury bus was coming from Karwa towards Guleng Kankon early Tuesday morning. The bus hit a two-wheeler which was coming from the opposite direction. Pillion rider Priyanka Wagonkar died on the spot, while rider Pike Wagonkar succumbed to his injuries in the Karakon Health Center. The husband was 43 years old, while the wife was 37 years old. The couple was heading towards their house Tuesday morning. Further investigations are on. Bureau Report, Herald TV. गोंयच्या हिंदूच्या कॅलेंडरा प्रमाणे श्री लायरा देवस्थानाची 5 दिसांची जात्रा वेगळीच आसता आनी ह्या उत्सवाची सगळी वाट पळोवन रावतात. सोमारा दीस रातीक जात्रेंत भाग घेवंक हजारांनी लोक शिरगांव गेलो. रितीचो भाग कसो हांगासर व्हड होमकोंड तयार केलोले आनी मोदयान रातीक देवळाचे दोन अग्निदिव्याची रीत पाडूंक मुरमुऱ्या वेल्यान चलून गेले. ही रीत पळोवंक हजारांनी बाळती आजीर आसलेली. आता ना कितें तुवें आतां हो कोल देव ही देवीचो जो आमी दाडयेन घालता लेफ्ट सायडीन आनी सगळे जाण आमी भावीक आसा दोन भावीक ते उज्यानच्यान वचपाक आतां सद्या पळय तुमी लायनी पयले आसतले सगळे उज्यानच्यान वचपाक आतां सद्या तयार रेडी जाला. सगळे जाण येवन आतां कोल तोंडान घालून रेडी आसा. तोंडान घालप? हय हय तोंडान घालप. ओके ओके. तोंडान घालप दाडयेन धरप आनी उज्यान वचप. जेन्ना उज्यानच्यान वयता तेन्ना तो चावप. सपोज इन केस कोणाक जर बारीकशे लागले बीन जाल्यार तो काडप आनी समजत हो जो कोल आसा पळय तो आपल्या पांयांक लावप थोडो कितें लागता. सपोज चडूच जाले जाल्यार आमी देवळान आमच्या थंय धाकटी देवळी आसा तितूर व्हरान आमी तांकां दवरता. पूण अशें रेअर जाता न्ही कमी जाता? हय अशें रेअर जाता. चुकून जाता अशें. चुकून जाय. हय जालें बी सगळ्यांकूच अशें जायना पूण देवीच्या आशिर्वादान सगळ्यांक बरें अशें देवीन आमकां सगळ्यांक सांबाळून घेता. काय तुमी आतां दोन कितके दिसांनी? 5 दीस. आतां कितें? आतां आमी आतां चल्ले तळयेर न्हांवन बीन आतां कोल घेतला. आतां आमी उज्यानच्यान वचपाक. ओके. कितक्यांक सुरू जातलें? आतां एक 2:15 म्हणल्यार स्टार्ट जातलें. ओके. तुमी खंयच्यान? खंयच्यान रे? म्हापसाच्यान आमी म्हापसाच्यान. काय
Agun Gowde for Herald TV. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या फर्स्ट डिव्हिजन मॅचीच्या खेळान कुर्तोरी जिमखाना आणि कुंकोडी युनियना मदीं खेळ जालो. हो खेळ 2-2 गोलांनी बादाबाद उरलो. हो खेळ सोमारा दीस फातोड्डा डॉन बॉस्को ऑरटरीच्या मैदानात जालो. Kurtori Gymkhana and Konkoli Union played out a 2-2 draw in a GFA First Division match. Kurtori opened the scoreline through Samson Fernandez with a placement shot in the 20th minute. But their joy was short-lived as Denville Rebello equalized for Konkoli with a power-packed shot in the 30th minute. Kurtori further inflated the lead through Hanslem Furtado, long ranger, in the 41st minute. Then Maldino Rodriguez levelled terms for Konkoli in the 55th minute. Meanwhile, GFA match commissioner Milagros Teresa disclosed to Herald TV that both the teams had a clash of their jersey colours. Konkoli Union Team B failed to bring the second dress colours. As per sources, during the managers' meeting, participants had shown two different colours. Finally, the Team B Konkoli Union wore bibs and played the match. Inacio Nerona for Herald TV. AYA रोलिंग ट्रॉफी टोर्नामेंटाच्या खेळान तेलावलीच्या कामल स्पोर्ट्स क्लबान फातोड्डाच्या डॉन बॉस्को ऑरटरीचेर 1-0 गोल मारून क्वार्टर फायनलीन प्रवेश केला. हो मोन बुलगांवपी खेळ शुक्रारा दीस राय पंचायतीच्या मैदानात जालो. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.